मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से उस ज़माने के अहलुल्लाह ने, अल्लाह वालों ने, अहले इल्म से पूछा, आपने एक काम ये शुरू किया है, इस काम के ज़रिए आप क्या चाहते हैं? ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন এই কামটাকে শুরু করছেন তখন ওই জামানার আহলুল্লাহ উলামায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে হযরত আপনি যে এই কাজটা চালু করছেন এর দ্বারা আপনি কি চাইতেছেন? आपने बहुत सादा सूदा जवाब दिया। তিনি একদম সাদা সিধা একটা জবাব দিলেন, इस काम के ज़रिए मुल्क नहीं चाहता, এই কাজের দ্বারা আমি রাষ্ট্র চাই না, इस काम के ज़रिए इख्तिदार नहीं चाहता, এই কাজের দ্বারা এরকম আমাকে সব ইক্তেদা করুক এটাও চাই না, इस काम के ज़रिए मुल्क नहीं चाहता, माल नहीं चाहता, इख्तिदार नहीं चाहता, ओहदा नहीं चाहता, अक्सरियत नहीं चाहता, गलबा नहीं चाहता, एक चीज़ चाहता हूँ। আমি এই কাজের দ্বারা আমি রাষ্ট্র চাই না, আমি হুকুমত চাই না, আমি ক্ষমতা চাই না, আমি কোনো পদ চাই না এবং আমাকে সবাই মানুক এটাও চাই না, আমি এর দ্বারা একটা জিনিস চাই। फिर क्या चाहते हैं? তো এরপর কি চান আপনি? একটা জিনিস কি? फिर फरमाया, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दुनिया से पर्दा फरमाया, उस वक्त ये उम्मत दीन की जिस सतह पर थी, इस मेहनत के जरिए इस उम्मत को फिर उस सतह पर लाना चाहता हूँ। আমি একটা জিনিস চাই, সেটা হলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে তিনি চলে যান তখন এই উম্মতকে যেই সাতায় যেই স্তরে রেখে গেছিলেন সব জিনিসের সব দিক দিয়ে আমি মেহনত করে এই মেহনতের দ্বারা ওই সাতায় ওই পর্যায়ের মধ্যে আমি এই উম্মতকে উঠাইতে চাচ্ছি। इस मेहनत के जरिए वहां पहुंचाना चाहता हूँ इस उम्मत को। আমি এই মেহনতের দ্বারা ওই সাতায় আমি পৌঁছাতে চাচ্ছি। फिर हमारी मंजिल मुतय्यन है, এই জন্য আমাদের মঞ্জিল নির্ধারিত, আমার গন্তব্যস্থল নির্ধারিত। इस मेहनत में कुर्बानियों के जरिए कहाँ पहुंचना है? এই মেহনতের দ্বারা কুরবানি করে কোথায় পৌঁছাবাই? हमारी मंजिल साहबा है রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আমাদের মঞ্জিল সাহাবা রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন, वहां पहुंचना है। ওখানে আমাদের পৌঁছতে হবে। इसलिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक कानून मुतय्यन हो गया कि उनका ईमान सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, उनकी इबादत सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, उनका इल्म सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, उनका जिक्र सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, उनका इकराम इखलास सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है, उनके जान माल लगाने की तरतीब सारी दुनिया के इंसानों के लिए, बाद वालों के लिए नमूना है। हमारी मंजिल वहाँ है, वहाँ तक पहुँचना है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমাদের মঞ্জিল নির্ধারিত, সেটা হলো সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন, যে আমার এই জান মাল খরচ করলে কোথায় পৌঁছতে হবে? আমার পৌঁছতে হবে যে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান, ওনার ঈমানের মতো আমার ঈমান হয়, ওনাদের ইলমের মতো আমাদের ইলম হয়, ওনাদের ইবাদতের মতো আমার ইবাদত হয়, ওনাদের জিকিরের মতো আমাদের জিকির হয়, ওনাদের আখলাকের মতো আমার আখলাক হয়, এবং ওনাদের যে আল্লাহ পাকের জন্য সবকিছু করা এই ছিল প্রতিজ্ঞা, ওইটার মতো আমাদের হয়। এবং জান মাল সময় সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম ওনারা যেই জায়গার মধ্যে ব্যয় করছেন ওইটাই আমাদের টার্গেট, ওইটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। भाई वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह, আমরা ওইটা পৌঁছবো ইনশাআল্লাহ। नियत तो कर लें पहुँचने की, নিয়ত তো করবেন ভাই, আমরা इस मेहनत में वहाँ पहुँचना है, এই মেহনত করে আমরা ওই জায়গায় পৌঁছবো, আমাদের টার্গেট। लेकिन सहाबा तक कौन पहुँचेगा? কিন্তু সাহাবাদেরকে কে এরকম ভাবে বুঝতেছে, চিনবে? फिर ये खुशखबरी सुनाई, খুশখবরি শুনেন, सुनो आपके खुशखबरी सुनो। যে আপনাদের খুশখবরি শুনেন। हमने आज ये नियत की कि इस मेहनत में जान और माल की कुर्बानियों के जरिए वहाँ पहुँचना है। नियत करिए যে আজকে আমরা নিয়ত করতেছি এটা যে আমরা জান মাল কুরবানি করে সাহাবা কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন যে সাতাই ছিলেন ওই সাতা পর্যন্ত আমরা পৌঁছবো। वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, এখন ওই পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছবো আমরা? रास्ते में वक्त मऊद आ गया, রাস্তার মধ্যে আমাদের वापसी का वक्त आ गया, অফিসে মানে মৃত্যুর সময় হয়ে গেল। तो कयामत के मैदान में उलमा फरमाते हैं हर आदमी अपनी नियत पर खड़ा होगा। তো কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে আপনা আপনার নিয়তের উপরেই তাকে দাঁড় করানো হবে। मसला आसान हो गया ভাই এখন সহজ হয়েছে? मसला आसान हो गया, बात समझ में आई? हाँ, नियत पर खड़ा हो। जैसे आज एक आदमी ये नियत करे कि मैं कुरान का हाफिज बनूंगा,
যদি আজকে একজন নিয়ত করে যে আমি কোরআনের হাফেজ হব ইনশাআল্লাহ, और आज उसने सुबह में शुरू किया अलिफ बा ता, আর আজকে সকালে শুরু করছে আলিফ বা তা শুরু করছে, अभी अलिफ बा ता पढ़ा है, नियत क्या है? कुरान हिफ्ज करूंगा, নিয়ত কি যে কোরআন হেফজ করবে, কিন্তু শুরু করছে আলিফ বা তা আজকে, ठीक है। और जोहर की नमाज के बाद इंतकाल हो गया, এখন জোহরের পরেই তার মौत এসে গেছে, তার মৃত্যুবরণ হয়ে গেল। तो अभी सूरह फातिहा भी याद नहीं है, এখনো সে সূরা ফাতিহা ইয়াদ করতে পারলো না। इसकी नियत पर कयामत के मैदान में इसका हशर हुफ्फाज के साथ होगा। এই নিয়তের কারণে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ওনাদেরকে হাফেজের সাথে হাসর করায় দিবেন। हम सहाबा के ईमान तक नहीं पहुंच सकते, আমরা সাহাবাদের ঈমান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না। हमें वो नमाज अल्लाहु अकबर, ये कैसी नमाज अल्लाहु अकबर, तीर लग गया, उनके नमाज की हालत में तीर निकाल दो, ऐसी नमाज। ওনাদের নামাজ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছা সহজ না। কেমন নামাজ? যে নামাজ তীর লেগে গেছে, এই তীর খুলতে পারতেছে না, কিন্তু নামাজে দাঁড়াইছে তীর খুলে নিছে। तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन नियत करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक कयामत के मैदान में उन मुबारक नुफूस के साथ, ऐसे नुफूस जमीन और आसमान में ने ऐसे इंसान देखे नहीं और कयामत तक ऐसे इंसान देखेंगे नहीं। এই নিয়তের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই সাহাবায়ে কেরাম যেখানে পৌঁছছেন, যেই নামাজ পড়ছেন, ওই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওখানে পৌঁছে দিবেন যেটা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। तो इस मेहनत में लगकर मजा आ गया ना, এই মেহনতে লেগে আমরা মজা পাইছি তো ইনশাআল্লাহ। कयामत के मैदान में उन पाक नुफूस के साथ नियत पर खड़े होंगे। बकौल हमारे एक बुजुर्ग के, सारी दुनिया के इंसानों की तरक्की कायम है, तरक्की करते 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 आसमानों में उड़ गए हैं, और हमारी और आपकी तरक्की क्या है? हम तरक्की करते पीछे हटते 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 सहाबा की सफों में चले जाए। আমাদের অবস্থা দুনিয়াওয়ালারা তারা কি করতে করতে উন্নতি করতে 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 করে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, আর আমরা পিছিয়ে হটতে হটতে পিছনে আসতে আসতে আমরা সাহাবা কেরাম রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিমের মতো ওইরকম জিন্দেগি আমরা বানায় নিব। अल्लाह पाक हमें और आपको इस मेहनत की कदर नसीब फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে এই মেহনতের কদর নসিব করেন, কদর করেন, और इस मेहनत पर शुक्रगुजारी की भी तौफीक अता फरमाए, এবং এই মেহনতের উপর শুকরগুজারি আদায় করার তৌফিক দান করেন। क्योंकि जब अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ाते हैं। যিনি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। और जब अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों को सल्ब कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। कहते हैं नेमत के सल्ब हो जाने में सबसे ज्यादा मौसिर फैक्टर नेमत की नाकदरी है। এই জন্য যারা নিয়ামতের নাকদরি করবে তাদের অবস্থা কি হবে? যে তাদেরকে নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এই জন্য সবচেয়ে বড় যেটা আমাদের জন্য অন্যায় সেটা হলো যে নিয়ামতের নাকদরি করা আর নিয়ামতকে অবমূল্যায়ন করা। तो उस जबान से भी शुक्र कर दे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, এবং জবানে বলি যে আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর। दिल से भी शुक्र अदा करें, এবং দিল থেকেও আমরা শুকরিয়া আদায় করি, और अमल से भी शुक्र अदा এবং करें। আমল দিয়েও আমরা শুকরিয়া আদায় করব। आदमी जबान से कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह अल्लाह तेरा, दिल से कहता है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, लेकिन अमल से शुक्र कैसे करेगा? মানুষ তো বলতেছে যে আমি শুকর করেছি এবং দিল থেকে বলতেছে আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর, কিন্তু আমরা কাজের দ্বারা কিভাবে শুকরিয়া আদায় করব? फरमाया हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पे फरमाया कि इस नेमत का, दावत की इस अजीम मेहनत का शुक्र ये है कि जब इस मेहनत के तकाजे मेहनत करने वालों की तरफ मुतवज्जे हों तो ये अपनी जान और माल को उन तकाजों के पूरा करने पर झोंक दें, चालाकियों से अपनी जान और माल को उस मेहनत के तकाजों से न बचाएं। এই শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন যে এই কাজ করনেওয়ালা যিনারা জান মাল সময় সবাই দিয়ে আগে আসতেছে, যখন কোনো তাকাজা আসবে, যখন কোনো তাদের সামনে তাকাজা রাখা হবে, তারা জান মাল সব কিছুর কুরবানি দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটি তাদের শুকরিয়া। अगर चालाकियों से जान माल को बचाएंगे तो बच जाएंगे, যদি চালাকি করে আমরা জান মাল কুরবানিকে আমরা এরকম ভাবে সরাইয়া রাখি তাইলে আমরা পড়ে যাব, ঘেরে যাব, लेकिन महरूम हो जाएंगे। এবং মাহরুম হয়ে যাব। और अगर जान माल को इसमें खपा दिया, लगा दिया,
আর যদি আমরা জান মালকে এই কাজের জন্য আমরা সব কিছুকে বিলীন করলাম, লাগাই দিলাম, तो अल्लाह पाक कदरदान है। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। तो वो सारे असबाब अल्लाह अपनी कुदरत से मुहैया फरमाएंगे कि हमको पूरे आलम में पहुंचा देंगे। যে ওই সব ওই আমাদের জিন্দেগির মধ্যে মুহাইয়া করে দিবেন যে আমরা এর দ্বারা আগে বেড়ে যাব। इसलिए भाई नियत करते हैं इंशाल्लाह इसकी। নিয়ত করবো তো ইনশাআল্লাহ। हमें पहुंचना कहाँ है? আমাদের কোথায় পৌঁছতে হবে ভাই? সাহাবা। हजरत सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जो मुबारक मजमा था उसमें हर एक के अंदर 4 सिफात मौजूद थी। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন ওনাদের যে মজমা ছিল এই মজমার 4টা গুণ ছিল। 4 सिफात हर एक के अंदर मौजूद थी। প্রত্যেকের মধ্যে 4টা গুণ ছিল। वो सिफात अपने अंदर पैदा करनी है আর এই 4টা গুণ আমাদের जिंदगीতে আনতে হবে। वो 4 सिफात अपने अंदर पैदा करनी है। पहली सिफत, हर सहाबी अपने दीन का दाई था। প্রথম সিফত হলো যে প্রত্যেক সাহাবায়ে কেরাম তিনারা দ্বীনের দায়ী ছিলেন। हर एक अपने दीन का दाई था। প্রত্যেকেই দাওয়াত দেনেওয়ালা ছিলেন। यानी एक सहाबी ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया, अब उसको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि तुमको इसका दाई बनना है। कलमा पढ़ने का मतलब ही ये होता था कि अब वो इस कलमे का दाई है। সাহাবায়ে কেরাম যিনাই মুসলমান হয়েছেন, মুসলমান হওয়ার পরে আর ইনি অপেক্ষা করতেন না যে আমাকে বলতে হবে দাওয়াত দেওয়ার, এরা অপেক্ষাই করতেন না। এই ইসলাম গ্রহণ করা, কালিমা গ্রহণ করা, এটাই বুঝতেন যে এখন থেকে আমার জিম্মাদারি দাওয়াত দেওয়া, আমার দাওয়াত দিতে হবে। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় কোথাও তশরিফ নিয়ে যেতেছিলেন। रास्ते में एक आराबी मिला। आराबी, রাস্তার মধ্যে একটা বৌদ্ধ গ্রাম্য ব্যক্তি দেখা হলো। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मौका दावत का छोड़ते नहीं थे। आप রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোন অবস্থা উনি দাওয়াত ছাড়া ছাড়েননি, প্রত্যেক মৌকাতে উনি দাওয়াত দিয়েছেন। तो शहर से बाहर का माहौल था এবং এটা শহরের বাইরে ছিল। तो आपने उस आराबी को कहा कि इस कायनात का एक मालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, এখন और मैं उसका रसूल हूँ। এখন তিনি বললেন যে এই দুনিয়ার একজন মালিক আছে যিনি বানাইছেন, তিনি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর আমি তিনার রসুল। अरब आम तौर पर बड़े ज़हीन होते हैं, আর আম লোক এরা তো খুব জহিন। वो भी अरब था, आराबी था। এবং সে এরকম আরবি ছিল, তার গ্রাম্য ছিল। उसने यूं कहा, आप ये बताइए, आप जो दावत दे रहे हैं इसका कोई गवाह है? এখন তিনি ওই গ্রাম্য ব্যক্তি বললেন, আপনি যে বলতেছেন যে আপনি নবী আর আল্লাহ সবকিছু বানাইছেন, এর কোন সাক্ষী আছে আপনার কাছে? कोई दलील है? কোনো দলিল আছে আপনার কাছে, প্রমাণ আছে? अब आप अकेले हैं, शहर से बाहर का माहौल है, आसपास कोई नहीं है। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা এবং শহরের বাহিরে আশেপাশে কেউ নেই, कोई नहीं है। আশেপাশে কেউ নেই। आपने एक पेड़ की तरफ इशारा किया, তিনি একটা গাছের দিকে ইশারা করলেন। ये हमारी दलील है, ये गवाही देगा। এটা হলো আমার প্রমাণ, এটাই দলিল আমার সাক্ষী দিবে। चुनाचे रिवायत में आता है कि वो पेड़ जमीन फेरता हुआ आगे बढ़ा और अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई दी और उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। এখন ওই গাছ ওখান থেকে মাটি ফাইরা এরকম আসতেছে, আর ওই লোকের কাছে আয়েশা বলতেছে যে আমি সাক্ষী দিতেছি যে তিনি আল্লাহ পাকের বেজা হুয়া রাসূল। चुनाचे उसने अराबी ने कहा, मैं भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। আর ওই গ্রাম্য ব্যক্তি বলে ফেললো যে লা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। फिर उसने एक बात कही, এরপরে তিনি একটা কথা বললেন, मैं इस वक्त सफर में हूँ, আমি তো এই সময়ে সফরের মধ্যে আছি, मैंने आपकी दावत को कबूल कर আর लिया, আপনার দাওয়াত আমি কবুল করলাম, यानी आपके कलमे को कबूल कर लिया। আপনার কালেমা আমি গ্রহণ করলাম। यानी ये बात मान ली कि इस जमीन और आसमान का एक ही मालिक है, एक ही खालिक है, कुदरत वाला है, ताकत वाला है, नफा उसके हाथ में है, नुकसान उसके हाथ में है, जिंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैंने कबूल कर लिया और आप उसके सच्चे रसूल हैं।
ये मैंने बात आपकी दावत कबूल कर ली। तो তিনি मैं अभी अकेला हूँ, अपने अपने कबीले में जाऊंगा और अपने कबीले में जाकर मेहनत शुरू करूंगा, यानी इस कलमे का दाई बनूंगा, और जितने लोग तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे, उनको लेकर आऊंगा, और अगर कोई नहीं मानेगा तो अकेला आपकी खिदमत में आ जाऊंगा, कोई करेगा नहीं करेगा मैं करूंगा। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আপনি যে কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা তিনি বানানেওয়ালা, তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করছেন এবং তিনি সবকিছু হেফাজত করতেছেন এবং তিনার হুকুমেই সবকিছু চলতেছে এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি হুকুমেই সবকিছু চলে। ইজ্জত ইনার হাতে, বেইজ্জতি ওনার হাতে, হায়াত ওনার হাতে, মৌত ওনার হাতে, আমার বেঁচে যাওয়া ওনার হাতে, আমার জিন্দা থাকা ওনার হাতে। তো এই কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটাকে আমি মেনে নিলাম, কিন্তু আমি এখন সফরে যাব, আর আমি আমার এলাকায় যাইব, আর এলাকায় গিয়ে আমার কওমকে আমি দাওয়াত দিব এই কথার উপরে। যদি তারা কবুল করলো তাদেরকে নিয়ে আপনার খেদমতে আসব, আর যদি তারা কবুল না করে তাহলে আমি একাই আপনার খেদমতে চলে আসব। तो हर सहाबी दाई था। এই জন্য প্রত্যেক সাহাবী ইনারা দায়ী ছিলেন। एक कॉमन सिफत थी, একটা এই সিফতটা তাদের অমূমিভাবেই সবাই ছিল, हर एक दाई था। প্রত্যেকেই দায়ী ছিল। हमें अपने दीन का दाई बनना है। এই জন্য আমাদেরও দিনের দায়ী বনতে হবে, আমাদেরও দিনের দায়ী বনতে হবে। हर एक को दावत देनी है, এবং প্রত্যেকেই এই কথা নিতে হবে যে আমার দাওয়াত দিতে হবে। हर जगह दावत देनी है, প্রত্যেক জায়গায় আমরা দাওয়াত দিব, हर हाल में दावत देनी है, প্রত্যেক অবস্থায় আমরা দাওয়াত দিব, हर वक्त दावत देनी है, এবং প্রত্যেক সময় আমরা দাওয়াত দিব। एक शर्त के साथ, একটা শর্তের সাথে, हिकमत के साथ। হিকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। अब हिकमत किसी मार्केट में नहीं मिलती, अमेरिका में नहीं मिलती, रूस में नहीं मिलती, जापान में नहीं मिलती, हिंदुस्तान में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, दुनिया में किसी कीमत पे नहीं मिलती। हिकमत अल्लाह पाक कुर्बानियों पर, इस रास्ते की ठोकर खाने पर अल्लाह ताला अपने करम से हिकमत का फैजान दिल पर करते हैं, और कहते हैं जिसको हिकमत अदा हो गई उसको खैर कसीर मिल गई। তো ভাই তিনি বলছেন হেকমত কি জিনিস? হেকমত এটা বাংলাদেশেও পাওয়া যায় না, হিন্দুস্তানেও পাওয়া যায় না, আমেরিকাও পাওয়া যায় না, এরকম রাশিয়াতে পাওয়া যায় না, আর জাপানেও পাওয়া যায় না। এটা কোনো জায়গায় হেকমত পাওয়া যাবে না। ওই হেকমত পাওয়া যাবে যখন জান মালের কুরবানি এবং সব জায়গাতে আমি এরকম চলতে থাকবো, তো আল্লাহ তাআলা আমাকে হেকমত নসিব করবেন। আর যেই ব্যক্তির হেকমত মিলে গেল, ওই খায়রান কাসির, এই লোকটা অনেক কিছু পেয়ে গেল। बात समझ में आ रही है ভাই কথা বুঝে আসতেছ তো ইনশাআল্লাহ? भाई? समझ में आ रही है? হ্যাঁ, इसलिए अपने दीन का दाई बनना है, এই জন্য ভাই আমরা দিনের দায়ী বনবো। हर एक को दावत देनी है, প্রত্যেককে দাওয়াত দিতে হবে, हर वक्त दावत देनी है, এবং প্রত্যেক সময় দাওয়াত हर দিতে হবে, जगह दावत देनी এবং है, প্রত্যেক জায়গায় দাওয়াত हर দিতে হবে, हाल में दावत এবং देनी है, প্রত্যেক অবস্থাতে আমরা দাওয়াত দিব, हिकमत के साथ देनी है। এবং কুওয়াতের সাথে আমরা দেব। हिकमत समझते हैं? হিকমতের সাথে দিব। हिकमत समझते हैं? ভাই হিকমত বুঝতেছেন তো? हिकमत हिकमत पूछते सुन तो नहीं। हमारी नाक है ना, नाक, ये नाक, इस पर मक्खी बैठ गई। सो रहे हैं जाग रहे हैं? सो रहे हैं जाग रहे हैं? দেখতেছেন তো ভাই? हमारी नाक पर मक्खी बैठ गई, तो सीधा सादा हिकमत वाला तरीका ये है, कपड़े से मक्खी उड़ गई। और एक दूसरा तरीका है, जमीन से पत्थर उठाया और नाक पे मार दिया, तो मक्खी उड़ जाएगी लेकिन नाक टूट जाएगी। देखो जो लोग सो रहे हैं उनसे कहो देखो नाक टूट गई। এ ভাই আপনি দেখেন যে হিকমত কাকে বলা হয়? হিকমতটা হলো যে দেখেন আমার নাকে একটা মাছি বসছে, এখন এই মাছিটা সরানোর জন্য দুইটা তরতিব। একটা হলো যে একটা কিছু দিয়ে এরকম করলাম, ইশারা করলাম, এটা চলে গেল কাপড় টাপড় দিয়ে। আর একটা হলো যে পাথর একটা নিয়ে কেমন নাকের মধ্যে মেরে দিলাম, তো মাছি তো উড়ে যাবে, তার কিছু হবে না, কিন্তু নাক তো ভেঙে যাবে, আর এই লোকটা কষ্ট পেয়ে যাবো। আর दावत देनी है इंशाल्लाह, দাওয়াত দিব ইনশাআল্লাহ, हर एक को देनी है, প্রত্যেককে দিব, हर जगह देनी है, প্রত্যেক জায়গায়, हर हाल में देनी है, প্রত্যেক हर অবস্থায় वक्त दावत देनी है, এবং हिकमत के साथ देनी है। হিকমতের সাথে दाई बनना है, দায়ী বনতেই হবে। हर साहबी दाई था, প্রত্যেক সাহাবী দায়ী ছিল, इसलिए वो उस वक्त की बातिल दावतों से मरूब नहीं था, এবং বাতিল থেকে তারা কোনোদিন প্রভাবিত ছিলেন না, मुतासिर नहीं होते थे। তারা কোনো সময় প্রভাবিত হন নাই, মুতাসসির হন নাই। इस वक्त हम उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमूमी तौर पर अपने दीन के दाई नहीं है, इसलिए बातिल दावतों से मुतासिर है। এখন আমরা উম্মতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমভাবে আমরা দায়ী এখনো বনি নাই, যার কারণে আমরা বাতিলের দাওয়াতের এবং প্রভাবিত হয়ে গেলাম। इसलिए अल्लाह पाक ने एक मेहनत दी, और उस मेहनत में यूं कहा 4 महीने, साल, चिल्ला, 3 दिन,
एक खास माहौल में रहकर, मस्जिद के माहौल में रहकर इज्तिमाई तौर पर इस 24 घंटे को दावत के साथ गुजारो, दाई बन के गुजारो। এই জন্য বলতেছেন যে আমরা একটা মহলের মধ্যে এই 1 চিল্লা 3 চিল্লা এরকম সালের জন্য বের হয়ে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে একটা পরিবেশের মধ্যে থেকে আমরা মুশক করব দাওয়াত দেওয়ার, যেন আমার অভ্যাস হয়ে যায় যে আমি দাওয়াত দিতে পারি, হিম্মত হয়ে যায় এবং আমার মধ্যে হিকমত এসে যায় যেন আমি দায়ী বনতে পারি আর মওতুন তো দাওয়াত দিতে পারি। दूसरी सिफत जो हजरत साहबा में कॉमन थी वो सिफत ये थी कि हर एक अपने दीन को सीख रहा था, तालिब इल्म था। আর দ্বিতীয় সিফত যেটা ছিল গুণ, এটা হলো সকলেই এরকম ভাবে তলেবে ইলম ছিলেন, শিক্ষার্থী ছিলেন, সবাই দিন শিখতে ছিল। और हर एक अपने दीन को सिखा रहा था, मुताल्लिम भी था और तालिब इल्म भी था। এবং প্রত্যেকেই এই দিন আবার শিখাইতে ছিল, তারা মুতাল্লিম ছাত্রও ছিল, শিক্ষকও ছিল। तो दीन को सीख भी रहा था और सिखा भी रहा था। তিনারা নিজেরা শিখতেন এবং শিখাইতেন। जो जानते नहीं थे वो सीखते थे, जो जानते थे वो सिखाते थे। যেটা তারা জানতেন না এটা শিখতেন এবং যেটা জানতেন এটা অপরকে শিখাইতেন। तीसरी सिफत साहबा में ये थी कि हर एक आबिद था, अल्लाह का आबिद था। আর তৃতীয় যে গুণটা ছিল যে প্রত্যেকে আবেদ ছিলেন, তিনারা ইবাদত করতেন। हर एक इबादत गुजार था, প্রত্যেকে ইবাদত গুজার ছিলেন। चुनांचे कुरान में अल्लाह पाक ने सहाबा की सिफात बयान की है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। आप उनके चेहरों को देखेंगे कि उनकी पेशानियां सजदों के निशान से मुनव्वर है। अल्लाह ताला कुरान करीमेर मध्य आबिद थे अपने दीन के, क्योंकि अल्लाह ताला का अपने बंदों से ताल्लुक उलूहियत का है और रुबूबियत का है, और बंदों का अल्लाह से ताल्लुक इबादत का है और कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আজমাইন ওনাদের গুণের কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে তারা এমন ইবাদত গুজার ছিলেন, এমন তারা ইবাদত করতেন, সীমাহুম তারাহুম, যে তাদের চেহারার মধ্যে ইবাদতের দাগ, সিজদার দাগ পড়ে আছে, এটা পাওয়া যাবে। এবং আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, যে আল্লাহ তিনি আমাদের মাবুদ, তিনি আমাদের সর্বময় ক্ষমতা ওনার হাতে, ওনার কাছে আমাদের সবকিছু করতে হবে, এটা ওনা। আর আমি তার গোলাম, আমি হলাম গোলাম, আল্লাহ আমার মাবুদ, আমি তার গোলাম, আর আমি গোলাম হিসাবে তার গোলামি করতে হবে, আর গোলামি করতে 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 করে তাকে খুশি করতে হবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম এই গুণের মধ্যে ইনারা কি করছেন যে ওই এত ইবাদত করছেন যে তাদের চেহারাতে দাগ পড়ে গেছে, আর ওই দাগটার কথা আল্লাহ তাআলা বুঝাই দিতেছেন কোরআনে কারিমে। अल्लाह पाक ने अपने कुरान में इंसानों और जिन्नातों की दुनिया में आने का मकसद बताया है, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। আর আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের মধ্যে জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করার মাকসাদ বাতাইছেন যে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, যে আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করছি ইবাদতের জন্য। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दाई बनना है इंशाअल्लाह, हाँ, तालिब इल्म बनना है, मुताल्लिम बनना है, आबिद बनना है। और एक सिफत सहाबा में थी जिससे दिल, इंसानियत के दिल मुसख्खर हो जाते थे इस्लाम के लिए, वो हर एक खादिम था, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता था। তো ভাই সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যে গুণগুলো ছিল যে তারা শিক্ষার্থী এবং তারা শিক্ষক এবং তারা আবেদ, ইবাদত করনেওয়ালা। আর একটা গুণ ছিল যে তারা সমস্ত দুনিয়া তাদের পদনত হইতো, তাদের কাছে আইসা এরকম আরাম পাইতো, এরকম সেটা কি খেদমত। প্রত্যেকে তারা মাখলুকের খেদমত করতেন, প্রত্যেকের খেদমত করতেন, যারা সবাই তাদেরকে নিয়ে নিত, আপন মনে করত। ये चार सिफात हर सहाबी के अंदर मौजूद। এই চারটা গুণ প্রত্যেকের ছিল, সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকের মধ্যে চারটা গুণ ছিল। দায়ী, আবেদ, दीन का सीखना सिखाना एवं दीन और खिदमत गुजार। ये चार खिदमत। चुनांचे जब हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो हमको हिदायत दी जाती है, जब हमसे क्या कहा जाता है कि 24 घंटे इन चार आमाल की मसरूफियत के साथ वक्त लगाओ, दाई दावत के साथ, इबादत के साथ, तालीम व ताल्लुम के साथ और खिदमत के साथ। এই জন্য আমরা যখন আল্লাহ পাকের রাস্তায় যাই তখন হেদায়েত হয়, আর ওই হেদায়েতের মধ্যে বলে দেওয়া হয় যেন আমরা এই চারটা কাজের মধ্যে সময় লাগাই, যে দাওয়াতের মধ্যে, এরকম ভাবে নামাজের মধ্যে, এবং শিখানোর মধ্যে এবং খিদমতের মধ্যে, বা এই চারটা গুণের মধ্যে যেন আমরা সময় লাগাই। এই কথাটা হেদায়েতের মধ্যে বিতফসিল ভাবে আলোচনা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
हमसे गलतफहमी ये हो गई, हम काम करने वालों से भूल ये हो गई, हम ये समझे कि ये 4 अमाल हमारे लिए सिर्फ 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, चिल्ले के लिए, 3 दिन के लिए हैं। এখন बाकी जिंदगी में हम आजाद हैं। এখন আমাদের মুশকিল হলো আমরা এটা মনে করতেছি যে এই 4টা আমল শুধু যারা আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাইবো 4 মাসের জন্য, 6 মাসের জন্য, 7 মাসের জন্য, 1 সালের জন্য, আমাদের জন্য এই যখন আল্লাহ রাস্তায় থাকি এই অবস্থাতে এই গুণগুলো এর উপরে আমরা চলবো, আর বাকি জীবন এটার আর কোনো খবর থাকবে না। আমরা মনে করেছি এটাই যে আর বাকি জীবন আর এটা লাগবে না। गलत फहमी से निकालना है, गलत फहमी से निकालना है। अल्लाह के रास्ते में इन 4 अमाल की मसरूफियत इसलिए थी कि बकिया सारी जिंदगी इन्हीं अमाल में जिंदगी के औकात गुजरेंगे, दावत में, इबादत में, तालीम व ताल्लुम में और खिदमत में। তো ভাই আমাদের এই যে একটা ভুল ধারণা, এই ভুল ধারণা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে যে না, এই 4টা গুণ যে দাওয়াত এবং ইবাদত এবং এরকম জিকির, জিকির, তেলাওয়াত এবং খেদমত, এই যে 4টা আমল বলা হয়েছে, এইটা আমার পুরা জিন্দগি মৌত পর্যন্ত এই আমলের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে। এই জন্যই আমাদের চিল্লার মধ্যে মশক করা। आज हम इसकी नियत करें, এখন থেকে আমরা নিয়ত করি ভাই, जब हम अल्लाह के रास्ते में होंगे तब भी, যখন আমরা আল্লাহ রাস্তায় হইব তখনও, और जब मुकाम पे होंगे तब भी, যখন আমরা মাকামে থাকবো, এলাকায় থাকবো, তখন এই 4 আমলের মধ্যে আমরা থাকবো। इन 4 अमाल में अपनी जानो माल को लगाएंगे। এই 4 আমলের মধ্যে আমাদের জান মাল লাগবে। दावत में, দাওয়াতের মধ্যে, इबादत में, ইবাদতের মধ্যে, तालीम व ताल्लुम में শিখানোর মধ্যে और खिदमत में। আর খেদমতের মধ্যে। करेंगे ऐसा? করবো ভাই সবাই। अब अगर ये 4 अमाल में हमारी जिंदगी गुजरी, এখন যদি এই 4টা আমলের মধ্যে আমাদের জিন্দগি অতিবাহিত হয়, 4 महीने चिल्ले में भी और अपने मुकाम पर भी, 4 মাস এবং চিল্লার মধ্যে, এবং আমরা যখন মাকামে থাকবো এলাকায় তখনও, तो फिर अल्लाह पाक इन आमाल की मशगूलियत और मसरूफियत की बरकत से इसके असरात जिंदगी में कायम करेंगे कि ईमानी सिफात हमारे अंदर पैदा होंगी। এখন যে এই 4টা আমলের মধ্যে আমরা থাকি, তাইলে এর উপরে আমাদের কুরবানি, আমাদের থাকার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানের গুণ দান করবেন। यानी वो सिफात जिसे 6 सिफात कहते हैं, ওই গুণগুলো যাকে 6টা গুণ বলা হয়, वो 6 सिफात इन आमाल की मशगूलियत और मसरूफियत की बरकत से पैदा होंगी। আর এই 6টা गुण, এই 4টা গুণের উপরে আমরা মসরুফ থাকা, আমাদের মশগুল থাকাতে এই 6টা গুণ আমাদের মধ্যে আসবে। ये सिफात जो हैं ईमानी 6 सिफात, ईमान जरा जोर से बोलो, ঈমান, जरा बोलो, বলেন না ভাই আপনি। नमाज, নামাজ, इल्म जिक्र, ইলম ও জিকির, इकराम, ইকরাম, इखलास ইখলাস, और अल्लाह के रास्ते की नकल और हरकत। আর আল্লাহর রাস্তার নকল হরকত। ये सिफात पैदा होंगी जब हम में से हर एक अल्लाह के रास्ते में निकलकर और अपने मुकाम पर दावत, इबादत, तालीम व ताल्लुम और खिदमत में अपने वक्त को लगाएगा। তো এই 6টা গুণ আমার মধ্যে আসবে যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় এবং যখন বাড়িতে থাকবো তখনও 4টা যে দাওয়াত এবং ইবাদত, তালিম, তাআল্লুম এবং খেদমত, এই 4টার মধ্যে যখন আমরা অক্তকে আমরা পরিপূর্ণ করব। ये 6 सिफात कामिल दीन नहीं है, मुकम्मल दीन नहीं है, এই 6টা গুণ পুরা দিন না, পুরা দিন না। लेकिन अगर ये 6 सिफात पैदा हो गई तो कामिल और मुकम्मल दीन पर चलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। হ্যাঁ, যখন এই 6টা গুণ আমার মধ্যে আসবে তখন কামেল মুকাম্মাল পূর্ণ দিনের উপর চলা আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। वो दिन जिसका ऐलान किया कुरान ने, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वो कामिल दीन पर चलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी अगर ये 6 सिफात पैदा हो जाएंगी। যদি এই 6 সিফত আমার মধ্যে আসে তাহলে ওই কামেল মুকাম্মাল দিন, পূর্ণ দিন, যেটা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, যে পরিপূর্ণ দিন কোরআনের পাকের মধ্যে বলা হয়েছে, ওই পরিপূর্ণ দিন আমার জিন্দেগিতে আসবে। और असल यही है, আর আসল এটাই হলো আসল। यही है। दावत दीन के लिए है, দাওয়াত হলো দিনের জন্য, जैसे आजान नमाज के लिए है। যেরকম আজান নামাজের জন্য। आजान आजान के लिए नहीं है, আজান আজানের লাগে না, आजान तो इबादत के लिए है, আজান হলো ইবাদতের জন্য। इसलिए दावत दीन के लिए है। এই জন্য দাওয়াত দিনের জন্য। और अल्लाह पाक का फैसला ये किया है कि अल्लाह पाक दुनिया में हिदायत का काम, दीन का काम उन्हीं पाक लोगों से, अच्छे लोगों से लेंगे जिनकी जिंदगियां उनकी दावत के मुताबिक बन जाएंगी, और जिनका कौल भी एक होगा और जिनका अमल भी एक होगा।
कौल अलग होगा, अमल एक होगा, उनसे काम नहीं लिया जाएगा। আর আল্লাহ তাআলা একটা জবেতা আছে, নিয়ম হলো এটা যে আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত লোকদের থেকে এই কাজ নিবেন কয় জিনাদের কাজ এবং কথা, যারা দাওয়াত এবং আমল এক হবে এবং ইনারা এর মধ্যে এরকম ভাবে অটল থাকবে, আর যাদের কথা একরকম হবে, কাজ আরেক রকম হবে, আমল আরেক রকম হবে, তাদের থেকে এই কাজ আল্লাহ নেবেন না। तो इस मेहनत के जरिए कुर्बानियों में इन सिफात में आगे बढ़ना है। এই জন্য এই মেহনতের মধ্যে এই গুণগুলোর মধ্যে গুণ অর্জন করে এইগুলোর মধ্যে আগে বাড়ায়। ईमान के कमाल तक पहुंचना है, ईमान পরিপূর্ণ ঈমান হাসিল করার মধ্যে পৌঁছা, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में कामिल इत्तिबा तक पहुंचना है, এবং ইত্তেবার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণের মধ্যে কামেল ইত্তেবার মধ্যে পৌঁছা। यही है पहला नंबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। এটাই হলো প্রথম নম্বর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। और ये नमूना हमारे सामने साहबा है, এটারই নমুনা আমাদের সামনে সাহাবায়ে কেরাম, उनका ईमान हमारे लिए नमूना है। তিনাদের ঈমান আমাদের জন্য নমুনা। एक मिसाल दे के बात समझा, একটা মিসাল দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানো হইতেছে। हिजरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की हिजरत की है। भाई जाग रहे हैं ना? कौन कौन जाग रहा है जरा बताओ। माशाअल्लाह, सबाय माशाअल्लाह, वो सभी जाग रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। हमें जागता हुआ रखे है, सारी दुनिया के इंसानों को जगाना है। আমাদের জাগতে হবে, সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে জাগাইতে হবে। और जो सो जाएगा, আর যে শুয়ে যাবে, ঘুমায় যাবে, जो सोता है वो खोता है, যে শুইলো সে খুইলো, যে সে শেষ করে দিল, जो जागता है वो पाता আর है। যে জাগেনলো শেষ পাইয়া গেল। जगाना है इंशाल्लाह। জাগাইতে তো ইনশাআল্লাহ। ए दुनिया के इंसानों जाग जाओ, এ দুনিয়ার মানুষ তোমরা জেগে যাও, कयामत आने वाली है। কিয়ামত आने वाला। सारे दुनिया के इंसान एक मैदान में जमा होंगे, और सारे दुनियार मुसलमान सारे अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे। प्रथम থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই জমা और হবে। एक को बड़ी कुदरत वाले, ताकत वाले अल्लाह के सामने जिंदगी की एक एक अमल का हिसाब देना है। আর প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের সামনে হিসাব দেওয়া, এক এক কদম, এক এক পলকের হিসাব, पाई पाई का हिसाब देना है, पल पल का हिसाब देना है। একটা পাই পয়সারও হিসাব वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। যত নেক আমল আছে একটা জাররা পরিমাণ এটাও আপনি পেয়ে যাবেন, আর যে বদ আমল করছি জাররা পরিমাণ ওইটাও আমি পেয়ে যাব। ए दुनिया के इंसानों जाग जाओ गफलत से। হে দুনিয়ার মানুষ তোমরা জেগে যাও গাফলতি থেকে। हमें जगाना है ना, আমাদেরকে জাগাইতে হবে। हम ही सो गए दास्तां कहते हैं। আমরা যে শুয়ে যাই তো অবস্থা কি হবে? इसलिए जागना है इंशाल्लाह। है वो तो भाई, आवाज लगानी है, जागते रहो, बोलो जागते रहो। हाँ, तो ये 6 सिफात कामिल और मुकम्मल दीन नहीं है, এই ছয়টা গুণ পুরাপুরি দিন না, दीन नहीं है। लेकिन अगर ये आमाल, दावत, इबादत, तालीम और ताल्लुम, खिदमत में हमारे औकात लगे तो इन आमाल की मशगूली, मसरूफियत से ये सिफात हमारे अंदर पैदा होगी और कामिल दीन पर चलने की सलाहियत पैदा होगी। যদি আমরা দাওয়াত, ইবাদত, তালিম, তাআল্লুম, শিক্ষা শেখানো এবং খেদমতের মধ্যে এই 4টা আমলের মধ্যে, খুরুজের মধ্যে, এলাকার মধ্যে আমরা মেহনত করতে থাকি, তাইলে এই 6টা গুণ কামেল মুকাম্মাল ভাবে, পরিপূর্ণভাবে আমার জিন্দেগিতে আসবে इंशाअल्लाह। ইনশাআল্লাহ। उसके लिए कहते हैं, हमारे एक बुजुर्ग थे, वो 6 सिफात बयान करते थे। कहते थे कलमा और नमाज को लेकर, आप बोलो, কালমা নামাজ, कलमा और नमाज को लेकर, কালমা নামাজ নিয়ে लेकर लेकर इल्म इलाही और जिक्र इलाही के साथ, इल्म इलाही और जिक्र इलाही के साथ अपना हक माफ करते हुए, अपना हक माफ करते हुए, दूसरों का हक अदा करते हुए, दूसरों का हक अदा करते हुए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए सारी दुनिया में फिरेंगे। सारे दुनिया में फिरेंगे। हो गए 6 बातें। 6 नंबर उर्दू तो सीखा आसान है, मुश्किल है। कहना आसान है, पैदा करना मुश्किल है। बोला तो सहज किंतु हासिल करा कठिन। और जब तक ये पैदा नहीं होगा, इसकी हकीकत पैदा नहीं होगी, कामिल और मुकम्मल दीन नहीं आएगा। যতক্ষণ পর্যন্ত এই 6 সিফত জিন্দেগিতে আসবে না, তাহলে পরিপূর্ণ দিন আমি পাবো না। और कामिल और मुकम्मल दीन के 5 शोबे हैं। আর কামেল মুকাম্মাল পরিপূর্ণ দিনের 5টা शोबे, 5টা বিভাগ। पहला शोबा ईमानियात का, প্রথম সভা ইমানিয়াত, दूसरा इबादत, দ্বিতীয় হলো ইবাদত, तीसरा अखलाकियात, তৃতীয় আখলাকিয়াত, चौथा मामलात তৃতীয় হলো মুআমালাত, और 5वां माशरत। মুআশারাত। ये 5 शोबे मुकम्मल कामिल दीन पर चलने के लिए ये 5 शोबे जिंदा करने पड़ेंगे। পরিপূর্ণ দিন চলার জন্য এই 5টা সভা, ইমানিয়াত, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, এই दावत के जरिए
इतनी दावत देनी है, खुदा के गैर का इतना इनकार करना है कि अल्लाह पाक अपने से होने का यकीन अंदर में बिठा दे। দাওয়াতের মধ্যে মাখলুক থেকে না হয় এত এত পরিবার বলবো যেন আল্লাহ থেকে হওয়ার একদিন দিলের মধ্যে বসে যায়। दुनिया के सारे तरीकों का इतना इनकार करना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर यकीन आ जाए। দুনিয়ার যত তরিকা আছে সব তরিকাকে এত এরকম ভাবে অস্বীকার করব যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপর আমার দিল জমে যায় এবং আমার দিলে আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মহব্বত জেগে যায়। लेकिन सुन्नत से प्यार हो जाए, এক একটা সুন্নত আমার মধ্যে প্রিয় হয়ে सुन्नत से যায়, मोहब्बत हो जाए। এক এক সুন্নতের মধ্যে মহব্বত হয়ে যায়। इसलिए कि जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। এই জন্য যিনি আল্লাহ তাআলার মাহবুব প্রিয় বান্দা হইতে চান তিনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপর উঠতে হবে। क्योंकि आप महबूब रब्बुल आलमीन हैं, যেহেতু আল্লাহ তাআলার মাহবুব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, तो जो अल्लाह का महबूब बनना चाहे वो महबूब रब्बुल आलमीन का इत्तिबा करे। এই জন্য যিনি আল্লাহর মাহবুব হতে চান, প্রিয় হইতে চান, তিনি আল্লাহর প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় হবে। जिंदगी की 5 जरूरियात हैं। জিন্দেগির 5টা জরুরিয়াত আছে। हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, हज़रत माकुलात, মাকুলাত খানে কি খাওয়ার জিনিস, मशरूबात, মাশরুবাত पीने की चीज। পান করার জিনিস, माकुलात, मशरूबात, মাকুলাত মাশরুবাত অর্থাৎ খাওয়ার জিনিস, পান করার জিনিস, मलबूसात, মালবুসাত লেবাস পরার জিনিস, मस्कूनात, মাসকুনাত मकान। থাকা ঘর বাড়ি, मरकूबात सवारी, মারকুবাত সাওয়ারি, और मनकूहात আর মানকুহাত निकाह। বিবাহ সাথী। तो सब निकाह के नाम से सब खुश हो गए। হ্যাঁ এর খুশি হয়ে গেছে, ওই বিয়ার নাম শুনতে সবাই খুশি হয়ে গেছে। ये बुनियादी 5 चीजें हैं। এই দুনিয়ার 5টা জরুরত, माकुलात, মাকুলাত मशरूबात, মাশরুবাত मलबूसात, মালবুসাত मरकूबात, মারকুবাত मस्कूनात মাসকুনাত और বিবাহ সাথী। बोलो ना, कौन कौन करेगा? কে কে বিয়ে করবে? सब करेंगे। সব। इन 5 जरूरियात में इत्तबा करना है। এই 5 জরুরিয়াতের মধ্যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তেবা করব, অনুসরণ করব। खाने में, খাওয়ার মধ্যে, पीने में, পান করার মধ্যে, मलबूसात में, লেবাসের মধ্যে मस्कुनात में, এবং ঘর বাড়ির মধ্যে मनकूबात में এবং और मनकुहात में এবং বিবাহ শাদীর মধ্যে। सब दीन बन जाएगा। তাইলে আমার জিন্দেগিটা দিনের মধ্যে এগুলো কি হবে सब ভাই? दीन, পুরাটাই দিন হয়ে যাবে আমার। खाने पर सवाब मिलेगा, খাওয়ার সওয়াব মিলবে, पीने पर आखिरत बनेगी, পান করার মধ্যে আখিরাত বনবে, मकान पर सवाब मिलेगा, আমার ঘর বাড়ি এর মধ্যে সওয়াব মিলবে, हाँ, शादी पर सवाब मिलेगा, বিবাহ শাদীর মধ্যে সওয়াব মিলবে, बीवी अलग मिलेगी, सवाब अलग मिलेगा। বিবাহ মিলবে, সওয়াবও মিলবে। ऐसा मुबारक दीन है, এরকম মোবারক দিন আমাদের দিন, कामिल मुकम्मल दीन है। এবং দিন পরিপূর্ণ দিন, किसी और की जरूरत नहीं है। আর কোনো কিছু জরুরত নাই আমাদের। हम कहाँ दौड़ रहे हैं? আমরা কোথায় ভাগতেছি, কোথায় हमें निजाम दिया गया है जिंदगी गुजारने का। হ্যাঁ জিন্দেগি গুজারনে একটা दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी। দুনিয়াও বনবে, আখিরাতও বনবে। कब बनेगी? কখন বনবে ভাই? जब मेहनत के जरिए ये सिफात अपने अंदर में पैदा যখন होंगी, মেহনত করে করে এই গুণগুলো আমার জিন্দেগিতে, खुदा के गैर से मायूस हो जाएं, আল্লাহর গায়ের থেকে আমরা একদম নৈরাশ হয়ে যাব। हर उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता আর करना, প্রত্যেক উমিদ আশা লা আল্লাহ ইলাহা থেকে। ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, जमीन तेरी है, आसमान तेरी है, सितारे तेरे हैं, चांद तेरा है, सूरज तेरा है, सब कुछ तेरा है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার কামেল অনুসরণ করতে হবে, কারণ তিনি এরকম ওনার ব্যক্তিত্ব যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আল্লাহর পরে ওনার স্থান। इबादत में सबसे जानदार निजाम इबादत का वो 2 रकात नमाज में है। তো ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে জানদার এটা হলো 2 রাকাত নামাজের মধ্যে। सजदे में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के कौन होता है? अल्लाह का बंदा होता है। সেজদার মধ্যে বান্দার সবচেয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যায় সেজদার মধ্যে। हर जरूरत की तरफ, हर जरूरत में नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाना। প্রত্যেক উম্মত প্রত্যেক জরুরতের মধ্যে নামাজের দিকে মুতাওয়াজ্জহ হবে। अपने नमाज के जरिए से अपने दुनिया के मसाइल को हल कराना। নামাজের দ্বারা দুনিয়ার সকল জরুরতকে পুরা করবে। अगर नमाज जिंदगियों में कायम हो गई
যদি নামাজ জিন্দিগির মধ্যে এসে গেল, तो जिंदगी के हर ख्वाहिश और मुनकरात से जिंदगी को पाक कर देगी। আর জিন্দিগি সমস্ত মুনকারাত এবং সমস্ত বদি থেকে আমার জিন্দিগিটাকে পাক করে দিল আল্লাহ। इसलिए ऐसी नमाज बनानी है कि दुनिया के सारे असबाब से नमाज को कायम करने के लिए निकलना है। दुकानदार को दुकान से, कारोबार को कारोबार से, बादशाह को बादशाह से, हाकिम को हुकूमत से नमाज के कायम करने के लिए निकलना है। और जब नमाज शुरू हो जाए, कायम हो जाए, तो उसका ख्याल भी दिल से निकालना है। তো ভাই নামাজ এমনভাবে আমাকে কায়েম করা যে এরকম যে যেই কাজের মধ্যে আছি, ডিউটির মধ্যে আছি, ওই ডিউটি থেকে নামাজের দিকে আসা, যে মজদুর তার কাজ থেকে, এরকম ব্যবসায়ী তার ব্যবসা থেকে, এরকম ক্ষেত খামারওয়ালা ক্ষেত খামার থেকে, এরকম যারা হাকেম আছে তাদের ওই হুকুমত থেকে, এবং যারা বাদশাহ আছে বাদশাহী থেকে নামাজের মধ্যে আসবে। আর নামাজের মধ্যে আইসার সঙ্গে আল্লাহু আকবার বলে তরিনা বানবে, তখন এই সবগুলো ব্রেন থেকে এগুলি সরাইয়া ফেলা যে আমার কাছে আর কিছু নাই, এক আল্লাহ ছাড়া। इस नमाज को जानदार बनाने के लिए, बल्कि पूरी जिंदगी को दीन पर लाने के लिए अल्लाह ने इल्म उतारा है। তো এই নামাজকে জানদার বানানোর জন্য এবং পুরা দিন আমার জিন্দিগিতে আনার জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম নাযিল করছেন। इसलिए जहालत से निकलना है। এই জন্য জাহালত থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে, অজ্ঞতা থেকে, মূর্খতাকে বের হয়ে আসতে হবে, अहले इल्म की सोहबत इख्तियार करनी है এবং আহলে ইলমের সোহবত ইখতিয়ার করতে अपने হবে, आप को उलमा की सरपरस्ती का मोहताज समझना है। এবং প্রত্যেকে ওলামাদের সোহবতের মুকাপেক্ষী মনে করতে হবে, उलमा की सोहबत को इबादत समझना আর है ওলামাদের সোহবতকে ইবাদত মনে করতে হবে, और जानने वालों से इल्म लेना है। এবং জাননেওয়ালা যারা আছে তাদের থেকে ইলম হাসিল করা। जहालत से कोई चीज नहीं हो सकती। আর অজ্ঞতা মূর্খতা দিয়ে কোনো জিনিস হাসিল হয় না। इल्म नूर है ইলম হলো নূর, और जहालत अंधेरा है। আর জাহালত হলো অন্ধকার। इसलिए जहालत से निकलना है। এই জন্য অন্ধকার থেকে বের হয়ে নূরের দিকে আসতে হবে। जिंदगी को इल्म से, इल्म के नूर से मुनव्वर करना है। এই জন্য জিন্দিগিকে ইলমের নূরের দ্বারা মুনাওয়ার করতে হবে। ईमानियात का इल्म सीखना है, ইমানিয়তের ইলম শিখতে হবে, इबादत का इल्म सीखना है, ইবাদতের ইলম শিখতে হবে, अखलाक का इल्म सीखना है, আখলাকের ইলম শিখতে मामलात হবে, का इल्म सीखना है, মুআমালাতের ইলম শিখতে माशरत হবে, का इल्म सीखना है, মুআশারাতের ইলম শিখতে ताकि হবে। जहालत खत्म हो जाए। তাইলে আমাদের অজ্ঞতা মূর্খতা দূর হয়ে যাবে। हर 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 हुक्म को खुदा के ध्यान के साथ पूरा करना है। প্রত্যেক হুকুমকে আল্লাহ পাকের ধ্যানের সাথে পুরা করতে इसलिए হবে। अल्लाह को याद करना है। এই জন্য আল্লাহ তাআলার ইয়াদ করা, স্মরণ করা। हज़रत साहबा जब अल्लाह को याद करते थे, वो दुनिया के सारे असबाब से गाफिल हो जाते। যখন সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর ইয়াদ করতো, জিকির করতো, তো দুনিয়ার সকল আসবাব থেকে গাফিল হয়ে যেত, অমনোযোগী হয়ে যেত। एक मर्तबा कहा अल्लाह, একবার বললো আল্লাহ, बोले अल्लाह, तो जमीन और आसमान के दरमियान का सारा निजाम नूर से भर गया। এই দুনিয়া এবং আসমানের যে খালি জায়গা আছে নূর দিয়ে আল্লাহ তাআলা ভরে ফেলছে। तो अल्लाह के याद का अपने आप को आदी बनाना है। তাই আল্লাহকে ইয়াদ করা এবং এর অভ্যাস বানানো। इसके जरिए से हर आन हर घड़ी अल्लाह का ध्यान पैदा हो। এই এর দ্বারা আমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের ধ্যান काली अंधेरी रात में काली चींटी है, काली पहाड़ के नीचे अल्लाह उसे देख रहे हैं। আল্লাহ তাআলা অন্ধকার রাত্রিতে একদম কালো পাথরের মধ্যে কালো একটা পিঁপড়া চলতেছে, এইটাও আল্লাহ তাআলা দেখতেছে। हर आन हर घड़ी मुझे अल्लाह मेरी शरक के करीब है। প্রত্যেক অবস্থায়, সব অবস্থায় আল্লাহ তাআলা আমার मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे दिल की धड़कनों को जानते हैं। আল্লাহ তাআলা আমার দেখতেছেন, আল্লাহ শুনতেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জল্পনা কল্পনা সব জানেন। जमीन के नीचे क्या है वो जानता है, জমিনের নিচে কি আছে এটাও আল্লাহ आसमान के জানেন, ऊपर क्या है वो আসমানের जानता উপরে है। কি আছে এটাও আল্লাহ जानने জানেন। वाला है, আল্লাহ अलीम भी है, তাআলা खबीर भी है। खबीर, इस ध्यान के साथ जिंदगी गुजारनी है। এই ধ্যানের সাথে আমার জিंदगी করতে হবে। इसके लिए अल्लाह की याद है, এই জন্য इल्म और আল্লাহ তাআলার जिक्र। জিকির, इल्म के जरिए जहालत से निकलना है। এই जন্য আল্লাহ তাআলার ইলমের দ্বারা ধ্যান করব, আর और জিকিরের अल्लाह দ্বারা की याद के जरिए गफलत से निकलना है। আর গাফলত থেকে বের হব। दो वजह से आदमी हुक्म तोड़ता है, দুই অবস্থাতে या মানুষ तो वो আল্লাহর जानता नहीं है এক হলো তারা জানে না, या गाफिल है, এ তো অমনোযোগী या গাফেল, तो जाहिल है या गाफिल है। অত জাহেল নাই তো গাফেল। इसलिए इल्म और जिक्र से अपने आप को वाबस्ता करना है। এই জন্য এলেম জিকির দ্বারা নিজেকে নুরান্বিত করা, নিজেকে নুরান্বিত করা। और वो कहते हैं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक अल्लाह के हक हैं और एक अल्लाह के बंदों के हक हैं। আর এক হলো আল্লাহর হক, এক হলো বান্দার হক। अल्लाह पाक क़यामत के मैदान में अपने हुकूक की माफी के दरवाजे खोल देंगे। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে নিজের মাফ করার দরজা খুলে দিবেন। लेकिन बंदों के हुकूक কিন্তু বান্দার হক वो तो माफ कराने पड़ेंगे, এটা মাফ করাইতে वो হবে, तो अदा करने पड़ेंगे, এটা তার কাছ থেকে, वो तो अदा बड़ा এটা खतरनाक এটা गाड़ी আদায় করতে হবে, আল্লাহর থেকে না, এটা বান্দার থেকে আদায় করতে হবে।
अब्बा के हक, আল্লাহর হক তো আল্লাহ মাফ বিবি। করতে পারে, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ, अल्लाह के हक, बंदों के हक, আল্লাহর হক বান্দার হক, हुकूक की अदायगी। হুকুকের আদায়। दुनिया हक अदा करने की जगह है, দুনিয়া হলো হক আদায় করার জায়গা, आखिरत जजा की जगह আর है। আখিরাত হলো প্রতিদানের জায়গা, প্রতিদানের জায়গা। हर हक वाला अपने हक का मुतालबा करेगा। প্রত্যেক হকওয়ালা নিজের হকের মোতালাবা করবে, ওখানে চাইবে। हमारे ऊपर किसी की एक पाई रह गई मुसीबत लाएगी। যদি কারো এক পয়সাও আমার হকে থাকে, এইটা আমার জন্য কিয়ামতের দিন মুসিবতের কারণ হবে। और हमारा किसी के ऊपर रह गया, दुनिया में बरकतें आएंगी। আর আমাদের যদি কারো উপর থাকে তো বরকত হয়ে যাবে। इसलिए अपना हक माफ करना, তাহলে এই জন্য হক মাফ করে দেওয়া, और जो हमारे ऊपर हुकूक है वो अदा करना। আর আমাদের যেটা হক আছে এটা আমি আদায় করব। दुनिया जो इस वक्त जहन्नम का नमूना बनी हुई है, आज सारी दुनिया के इंसान अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। बीवी कह रही है मेरा हक शौहर नहीं देता, शौहर कहता है बीवी मेरा हक नहीं देती। আজকে পুরা দুনিয়া পেরেশান, তারা সবাই বলতেছে, বিবি বলতেছে আমার হক দিতে হবে, আবার স্বামী বলতেছে আমার হক বিবি দিতে হবে। এই এক পেরেশানির মধ্যে পুরা দুনিয়া নিমজ্জিত। इसलिए पूरी दुनिया में इंतशार है। এই জন্য পুরা দুনিয়ার মধ্যে এখন পেরেশানি। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, उसमें कहा अपना हक माफ करना बेहतर है। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিন নিয়ে আসছেন, ওই দিনের মধ্যে কি বলা হয় যে নিজের হককে মাফ করে দেওয়া। बदला लेना तो बहुत मुश्किल है, বদলা নেওয়া তো অনেক কঠিন, बहुत मुश्किल है। বহুত মুশকিল। मैं होता ना बदला लेंगे, मेरे एक मारा है तो मैं भी करूँगा। বদলা দেওয়া बहुत मुश्किल है, আপনি একটা দিছেন আমি দুইটা দিব, তো এটা বহুত কঠিন, बहुत मुश्किल है। পেরেশানি। यानी अब अव्वल तो बदला लेने पर आदमी कादिर नहीं होता, এই বদলা নেওয়ার মধ্যে মানুষ শক্তি রাখে না, और अगर हो भी जाए तो उतने ही की इजाजत है जितना जुल्म हुआ है। আর যদি নিতেও পারে তো হয়তো না কত तो বেশি নিয়ে নিল। बदला लेने के चक्कर में आदमी खुद जालिम बन जाता है। এই জন্য বদলা নিতে গিয়ে মানুষ জলেম বনে যায়, জলেম বনে যায়। इसलिए माफ करना आसान है। আর মাফ করে দাও এটা সহজ, মাফ করে দাও এটা সহজ। क्या है बोलो, माफ करो तो করবো ভাই ইনশাআল্লাহ, মাফ आसान করে है। দেবো। इकराम मुस्लिम, এতে একরাম মুসলিম, এতে একরাম মুসলিম। মাফ और করে एक अपना हक अदा करे। প্রত্যেকে আমার হক আদায় করব, हम हमारे हुकूक की पामाली हो माफ कर। আর আমি যেটা পাবো এটা মাফ করে দেব। और ये मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सारे काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। আর সব কাজ আমি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করব। हमारा 5वां नंबर जो है वो इखलास। क्या है बोलो, 5वां নাম্বার কি ভাই? ইখলাস। ইখলাস हमारा 5वां नंबर है तस्हीह नियत। তাসহিহ নিয়ত, नियत को बार बार सही करना। क्या है बोलो? নিয়তকে বারবার করা, নিয়তকে বারবার করা, बार बार सही करना, নতুন নতুন बार नियत बार करा। सही करना। क्योंकि अल्लाह के लिए एक छोटे सा छोटा अमल वो आसमानों पर पहुंचा देता है। তাই একটা ছোট আমল এটা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী পৌঁছে দেয়, আল্লাহর নিকট वो आसमानों पर पहुंचा देता আসমানে পৌঁছে যায়। है। और आदमी अल्लाह के लिए ना करे, अपनी जान भी दे दे तो कोई कीमत नहीं। তো আল্লাহর জন্য যদি না করে আর যদি এটাকে জান দিয়া দেয় তো আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য রাখে না। क़यामत के मैदान में एक मुनादी आवाज देगा, जिसने जिसके लिए जो अमल किया हो आज उसका बदला ले ले। তো কিয়ামতের দিন একজন এলান কারনেওয়ালা এলান করবে যে যে যার জন্য করছো তার থেকে তোমরা ওই বদলা নিয়ে নাও। इसलिए सहाबा का एक आम नारा था कि हम आखिरत के लिए हैं, हम तो आखिरत के लिए करते हैं। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম একটাই এরকম গোল ছিল যে আমরা আখিরাতের জন্য করতেছি, আমাদের আখিরাত জরুরি। अल्लाह हमारा राजी हो जाए আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর রাজি হয় और हमारी आखिरत बन जाए, এবং আখিরাত বনে যায়, इसलिए अमल करना है। এই জন্যই আমল করা। हाँ। और कहते हैं इखलास ये इतनी बड़ी चीज है, ये बड़ी कुर्बानी के बाद आता है। তো ইখলাস এত বড় জিনিস যেটা কুরবানির পরে হাসিল হয়, और सबसे पहले इखलास चला जाता है। আর সবচেয়ে প্রথমে ইখলাসটা চলে যায়। जैसे जैसे फल होता है ना, फल এরকম ফল হয়, ফল जब पक जाता है तो सबसे आखिर में रस आता है। যখন পাইকা যায় ফলটা যে শেষে তার মধ্যে রস আসে, तो वो रस जो है, रस फल का रस वो इखलास है। এই ফলের যে রসটা আছে এটা হলো ইখলাস, तो सबसे आखिर में आता है, এটা সবার শেষে আসে। और जरा सी सुई लगाओ सबसे पहले निकल जाता है। আর একটু চুই লাগলে এটা বের হয়ে যায়। सबसे पहले इखलास निकलता है এর জন্য সর্বপ্রথম ইখলাসটা নষ্ট और হয়ে आता যায়। बहुत आखिर में আর আসে সবার শেষে। लेकिन नाउमीद नहीं होना है। এই জন্য এরকম নাউমিদ হওয়া যাবে না, পেরেশান হওয়া যাবে না। लगे रहो, अल्लाह इखलास भी दे देंगे। আল্লাহ তাআলা লাইকে থাকবো তো ইখলাস তাআলা দিয়ে দিবে, करते रहो, अल्लाह इखलास भी दे देंगे। করতে থাকবো তো আল্লাহ ইখলাস দিয়ে দিবে। लेकिन क़यामत के मैदान में बदला उन्हीं अमाल का होगा जो अल्लाह के लिए किए होंगे, आखिरत के लिए किए আর কিয়ামতের দিন ওইটারই বদলা পাবো যেটা আল্লাহর জন্য হয়েছে আর আখিরাতের জন্য হয়েছে।
इसलिए अपनी नियतों को संभालना है। এই জন্য নিয়তকে ভাই সহি করা, নিয়তকে ঠিক করা, নিয়তকে হ্যাঁ এরকম ভাবে নিজের জন্য নিয়তটাকে সহি করা। अल्लाह के लिए अमल करने का आंकी मश्क करनी है। আল্লাহর জন্য আমল করার একটা মস্ক করব। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। আমাদের বুজুর্গের মধ্যে একজন বুজুর্গ ছিলেন জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। सुना है नाम? এ ভাই শুনছেন না এই নামটা? हजरत शेख नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने भी हजरत जुनैद बगदादी के बहुत सारे वाक़यात फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखे हैं। আমাদের শেখ জাকারিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাদাইলে সাদাকাতের মধ্যে জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহির অনেক ঘটনা নিয়ে আসছেন, ওখানে বর্ণনা করছেন। वो पहले इतने बड़े बुजुर्ग नहीं थे। তিনি প্রথমে এত বড় বুজুর্গ ছিলেন না। वो पहलवान थे, रेसलर। প্রথমে পাহলওয়ান ছিলেন, এর কুস্তিবিদ, কুস্তি। और उस लाइन के बड़े माहिर थे। আর ওই লাইনে উনি খুব যোগ্যতা অর্জন করছিলেন। और बगदाद में उनके मुकाबले का कोई नहीं था। আর বাগদাদের মধ্যে ওনার মোকাবেলায় কেউ ছিল না, এত কুস্তিগীর ছিলেন। उनके फन से मुतासिर होकर उस वक्त के बादशाह ने उनको रुस्तम जमा का खिताब दिया था। ওই জামানার বাদশাহ ওনার এই এত যোগ্যতা দেখে ওই জামানার রুস্তুম ওনাকে বলে দিয়েছিলেন, যে লকব দিয়েছিলেন, যে টাইটেল দিয়েছিলেন রুস্তুমে জামান। और पूरे बगदाद में चैलेंज कराया था कि जो हमारे रुस्तम से कुश्ती जीतेगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। এই বাগদাদের মধ্যে যারা এই রুস্তুমের সাথে কুস্তিতে জিতে যাবে তাকে তার মুখে যা বলবে তা আমি দিয়ে দেব, मुंह मांगा इनाम। যা সে চায়। लेकिन রুস্তম अपने फन का माहिर, এই ফোনে যারা उससे कौन मुकाबला करेगा? কে কে তার মোকাবেলা করবে? एक दिन एक बहुत दुबला पतला आदमी, এক ছোট मेरी तरह मोटा नहीं, আমার की तरह दुबला पतला, যে আমার মতো এরকম চিকনা চাকনা একজন লোক, एक आदमी आया, उसने कहा मैं आपके रुस्तम को चैलेंज करता हूँ। এই লোক এসে বলতেছে আমি আপনার রুস্তমের জন্য চ্যালেঞ্জ করলাম, আমি পারবো, मैं कुश्ती लड़ूंगा। আমি কুস্তি লাগবো তার সাথে। तो बादशाह ने देखा ये दुबला पतला आदमी, 4 हड्डियां 4 पसलियां, क्या करेगा? এই বার্তা চিতলে মানুষ একটা চিপ দিলে সব শেষ হয়ে যাবে, এই কি তার মোকাবেলা করবো? लेकिन बादशाह के दिल में ये ख्याल आया, हो सकता है कुछ इसके अंदर रूहानी ताकत हो। তো বাদশাহী কথা বলছে, হইতে পারে তার মধ্যে কোনো রুহানি শক্তি আছে। শক্তি তো জিসমানি নাই, রুহানি থাকতে পারে। चुनाचे बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया। আর বাদশাহ তার চ্যালেঞ্জকে কবুল করলো, ঠিক আছে। कुश्ती का दिन मुतय्यन हो गया। কোন দিন লড়াই হবে এটার জন্য একটা দিন নির্ধারিত হলো। बादशाह खुद मौजूद, আর বাদশাহ নিজেও উপস্থিত হয়ে গেল, अराकीन सल्तनत मौजूद, এবং সমস্ত যারা ওনার উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার সাথে যারা ছিল সবাই ছিল, बगदाद मौजूद, সব আমলা তার সাথে ছিল। और वो दुबला पतला आदमी और रुस्तम जमा दोनों अखाड़े में मौजूद। এই রুস্তমে জামান আর হলো পাতলা চিতলা একটা লোক, এই আয়সা তৈয়ার হয়ে গেছে, वो दोनों खड़े हैं। दोनों দাঁড়ায় আছে, কুস্তি লাগবে। आप में से बहुत से लोगों ने कुश्ती देखी है कभी? ভাই আপনারা কুস্তি দেখছেন না কখনো? হ্যাঁ দেখছেন। तो 2 पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, कुश्ती शुरू करने से पहले मुसाफा करते, ऐसे हाथ मिलाते हैं। যখন দুই কুস্তিবীর একসাথে আসে না, তো তার কুস্তি লাগার আগে মুসাফা করে, হ্যান্ডশেক করে এরকম। दुबले पतले आदमी ने भी रुस्तम जमा यानी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से हाथ मिलाया। তো এই পাতলা চিতা যে লোকটা আছে, এও এই রুস্তমে জামান যিনি ছিলেন ওনার হাতে হাত মিলাইলো, और चुपके से कान में कहा, এবং চুপো চুপো একটা কথা বললো, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, আমি এলাম সৈয়দ, যে আমি मैं নবীর हुजूर বংশের, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हूँ, আমি নবীর বংশের লোক সৈয়দ। इस वक्त जरूरतमंद हूँ। এই সময় আমি হইলাম এই অভাবী, আমার জরুরত, और बादशाह का इनाम चाहता हूँ। আমি বাদশার এনাম চাই, বাদশাহ যে পুরস্কার দিবে ওইটা আমরা চাই। आगे आपकी मर्जी। না বাকি আপনার মর্জি। किताब में लिखा है, কিতাবের মধ্যে লিখছেন, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शरीफुन नफ्स आदमी थे। আর কিতাবের মধ্যে লেখা আছে যে এই বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি, জুনাইদ বাগদাদি উনি খুব শরীফ এবং ভদ্রলোক ছিলেন। उन्होंने बात सुनी, উনি এই কথা শুনলেন, और बात सुन के उनके कान में कहा, दुबला पतले सैयद साहब के कान में, आप फिक्र मत करो। এখন এই যে পাতা চিতা লোক ওর কানে কানে বলছে যে আপনি ফিকির করেন না, চিন্তা করেন না, হয়ে যাব। कुश्ती शुरू हो गई। এখন কুস্তি শুরু হয়েছে। वो रुस्तम जमा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इधर उधर हाथ चलाया और वो गिर गए। তো এই রুস্তমে জামান জুনাইদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ এদিক সেদিক হাত চাচ্ছে না, এনি নিচে পড়ে গেল। और वो सैयद साहब उनके सीने पे सवार हो गए। আর ওই যে সৈয়দ সাহেব উনি তার বুকের মধ্যে বসে গেল। ओहो, सब परेशान, ये क्या हो गया? रुस्तम हार गए। এখন সবাই পেছনে কি হলো, এই রুস্তম তো হাইরা গেল।
बादशाह ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, বাদশাহ বলছে যে, না কোন একটা গড়বড় হয়েছে এটার মধ্যে। कुश्ती दोबारा होगी। আবার দ্বিতীয়বার কুস্তি হইব। दोबारा कुश्ती शुरू हो गई, তো দ্বিতীয়বার আবার এই কুস্তি শুরু হইলো। दोबारा। হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার। फिर वो रुस्तम जमान ने इधर उधर हाथ मारे, वो फिर गिर गए, আবার साहब फिर सवार हो गए। আবার এই দিক দেশে ঘোরাঘুরি করে আবার রুস্তমে জামান যিনি ছিলেন উনি শুয়ে পড়ে গেলেন। खैर कुश्ती खत्म हो गई, रुस्तम जमा बगदाद का रुस्तम हार गया। তো এখন কুস্তি শেষ হয়ে গেল, আর এই রুস্তমে জামান, হ্যাঁ, জুনায়েদ বাগদাদি, ইনি হেরে গেলেন আর ওই লোকটা জিতে গেল। बादशाह ने उनको बुलाया, सैयद साहब को इनाम दिया, उनको रुखसत कर दिया। এখন বাদশাহ তাকে ডাকলো যে সৈয়দ সাহেবকে এবং তাকে পুরস্কার দিল, ওই লোকটা চলে গেল। रात को तन्हाई में हजरत जुनैद को बुलाया अपने महल में। এখন রাত্রেবেলা বাদশাহ তার একাকী অবস্থায় জুনায়েদ বাগদাদিকে ডাকাইলেন। ये तो हो नहीं सकता कि तुम कुश्ती हार जाओ, তো এটা তো হইতে পারে না যে তুমি কুস্তিতে এই লোকটার সাথে তুমি হাইরা যাও, ব্যাপারটা কি হইছে? तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बताओ क्या बात है। তোমাকে আল্লাহর কসম আমি জরিয়া দিয়ে বলছি, তুমি বলো যে কি ঘটনা হইল, ঘটনা কি হইল? उन्होंने कहा बताना नहीं था आपको, এমনি তো বলছেন যে আপনাকে তো বলার ছিল না, लेकिन आपने अल्लाह का वास्ता दिया है, যেহেতু আপনার আল্লাহর কসম দিছেন যে বলতেই বউ, इसलिए आपको बताता हूँ। এই জন্য আমি আপনাকে বলতেছি वो सैयद था, যে এই লোকটা সাইয়েদ, নবীর हुजूर বংশী, की औलाद में था, নবীজির আওলাদের মধ্যে হইতে উনি, जरूरतमंद था, এবং সে একদম অভাবী ছিল, इनाम चाहता था, এবং সে পুরস্কার চাইতেছিল, इसलिए मैंने ऐसा किया। এই জন্য আমি তাকে এরকম করলাম। बादशाह ने कहा उनको जो कुछ देना था मैंने देकर भेज दिया, আমি তাকে যা দিছি তাকে দিয়ে দিছি, अब तुम बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। এখন তুমি বলো তুমি কি চাও। उन्होंने कहा जिसके लिए किया है उसी से बदला लेंगे, तुमसे क्या लेना है। ইনি বলতেছেন যে যার জন্য করছি আমি তার থেকে নিব, তোমার কাছ থেকে নিব আবার। उसी से लेंगे। হ্যাঁ, किताब में लिखा है कि रात को हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, তো কি বলতেছে যে জুনায়েদ বাগদাদি রহমাতুল্লাহ একদিন রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত হয়েছে। फरमाया जुनैद तुमने मेरी औलाद के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, জুনায়েদ তুমি তো আমার আওলাদের জন্য নিজের জানটাকে কুরবানি করছো, तुमने मेरी औलाद के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, তুমি আমার আওলাদের জন্য আমার জানটাকে এরকম কুরবানি করছো, अपना मुंह लाओ। এবং নিজেকে এরকম और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু নিজে থেকে একটু লোহাব নিয়ে ওনাকে মুখে और দিয়েছে फरमाया तुमको वक्त के औलिया अल्लाह का सरदार बनाया যে जाए। আমি এই উম্মতের ওলি আল্লাহর সর্দার বানাই দিলাম তোমাকে, নিজের মুখ থেকে একটু লালাইনা দিয়েছে। अल्लाह के लिए किया गया अमल এই আল্লাহর জন্য এই কামটা করছে, कहां से कहां पहुंचा আর देता है। কোত্থেকে কোথায় আল্লাহ পৌঁছায় দিচ্ছে, কই কুস্তিগির আর কই এই উম্মতের ওলি আল্লাহর সর্দার বানাই দিচ্ছেন আল্লাহ। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस मेहनत में हमें कुछ नहीं चाहिए, এই জন্য এই মেহনতের আমরা কিচ্ছু চাই না ভাই, কিচ্ছু চাই बड़ा না, नहीं बनना है, কিছুই না, जिम्मेदार बड़ा नहीं बनना है, বড় বড় বোনা জিম্মাদার नहीं বানাবে बनना না, है। আমল তুমি বলুন না, शूरा में आ जाए इसकी कोशिश नहीं करना। সোরায় আসার জন্য আমরা চেষ্টা করব না। हाँ, किसके लिए करना है? কার জন্য করবো ভাই? আল্লাহর, आखिरत के लिए करना, আখিরাতের জন্য করবো, अल्लाह के लिए करना। আল্লাহর জন্য করবো। जो अल्लाह के लिए आखिरत के लिए करेगा যে আল্লাহর জন্য আখিরাতের জন্য করবো, तो उसको बहुत ऊंचा ले जाएंगे, আল্লাহ তাআলা তাকে বহুত উঁচাই নিয়ে যাবে, বহুত উঁচাই নিয়ে যাবে। बड़ा वो बनेगा जिसको अल्लाह बड़ा बनाएंगे। বড় তো তিনি হবে যিনাকে আল্লাহ বানাবেন। जमीन पर जिस वक्त जो अपने आप के बारे में ये सोचता है मैं बड़ा हूँ, জমিনের মধ্যে যে এই কথা মনে করে যে আমি সবার চেয়ে বড়, तो आसमान में अल्लाह की निगाह में गिर जाता है। এ আল্লাহ আসমানের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে এই লোকটা বইরা যায়, বেরিয়ে যায়। तो इस मेहनत में कुर्बानियों में किसी से कुछ नहीं चाहिए, এই মেহনতের মধ্যে যত কুরবানি কারো থেকে কিছু চাই না, किसी की तारीफ नहीं चाहिए, কারো প্রশংসাও চাই না, कोई पूछे ना पूछे, কেউ জিজ্ঞাসা করুক আর না করুক, कोई बुलाए ना बुलाए, কেউ ডাকুক কাজের মধ্যে কে না ডাকুক, कोई बढ़ाए ये भाट घटाए, কেউ আমাকে বাড়াক আর কেউ আমাকে কমাক, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, এর মধ্যে আমার কোনো আয়সে জানা, हमारी कोई शिकायत नहीं है, কোনো শিকায়ত করবো क्योंकि না। हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, কেন এটা আমি हम आखिरत के लिए कर रहे हैं, আখিরাতের জন্য করছি। और वो जब देगा अल्लाह पाक आखिरत में तो वो अपनी शान के मुताबिक देगा। আর যখন আল্লাহ দিবে আখিরাতে ওনার শান মোতাবেক দিবে। আমার सारी दुनिया मखलूक सब फकीर है, পুরা দুনিয়া মাখলুক আর সবাই अल्लाह ही गनी है, আল্লাহই একমাত্র গনি, उसके पास सारी दुनिया के खजाने हैं, এক সমস্ত দুনিয়া খাজানা हर ওনার হাতে। खजाना उसके पास है, আর সব वो हर खजाने का मालिक है, সব খাজানার মালিক सारे তিনি। खजानों की चाबियां उसके पास हैं, समस्त इज्जत खजाना के पानी खजाने है। उसके पास हैं, इज्जत के खजाना इज्जत के है। खजाने उसके पास हैं, इज्जत के खजाना सेहत के है। खजाने उसके पास हैं, सुस्तोतर खजाना बीमारियों है। के खजाने उसके पास हाथ हैं, खजाना उसके है। पास सब कुछ है, जो
और वो देगा अपनी शान के मुताबिक এবং देगा। দিবেন ওনার শান মোতাবেক দিবেন, সব কিছু খাজা ওনার হাতে। इसलिए किसके लिए करना है? এই জন্য কার্জন করবো आखिरत के लिए करना है। आखिरत। तस्हीह नियत। তাসসিনিয়ত, এটি তাসসিনিয়ত। हमें जो जान और माल दिए है अल्लाह ने, दो सबब, আল্লাহ जान और তাআলা माल। জান এবং মাল আমাদেরকে দিয়েছে। किसने दिए? কে দিয়েছে ভাই? अल्लाह ने दिए। अल्लाह ही इसके मालिक है। আল্লাহ। जो जान देना जानते हैं, जो माल देना जानते हैं, वो जान ले भी सकते हैं और माल ले भी सकते हैं। যে জান দেওয়া শিখছে, যে মাল দেওয়া শিখছে, সে জান নিতেও পারে, দিতেও পারে। इस उम्मत के हर फर्द की, हर मुसलमान की, इस उम्मती की एक एक जान और माल सलाहियत का सही महल वो अल्लाह के दीन का काम है। ভাই এই উম্মতের প্রত্যেকের জান মাল এই সহি ব্যবহার হলো যে আল্লাহ পাকের দিনের জন্য এটাকে ব্যবহার করা। अगर जान और माल सलाहियत ये सही जगह इस्तेमाल होगी तो मेरे दोस्तों सही जगह लगेगी, और अगर महल पे इस्तेमाल नहीं होगी तो ज़ाया हो जाएगी, जान भी ज़ाया हो जाएगी, माल भी ज़ाया हो जाएगी। আর ভাই জান মাল এবং যোগ্যতা যদি সহি জায়গার মধ্যে ব্যবহার না হয়, তাহলে জান মাল সময় এটা অপচয় হয়ে যাবে, এটা শেষ হয়ে যাবে, এর দ্বারা আমি কিছুই পাইলাম না। इसलिए हम नियत करें, इरादा करें, এই জন্য আমরা নিয়ত করব, এরাদা করব हम हुजूर के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, हम अल्लाह के बंदे हैं। আল্লাহর বান্দা। अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से इस्लाम हमारा लिबास है, আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার দৃষ্টি থেকে ইসলাম হলো আমাদের পোশাক, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से दावत हमारी जिम्मेदारी আর है। রাসূল সাল্লাল্লাহु আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে দাওয়াত আমাদের জিম্মাদারি। तो इस्लाम के लिबास से मुज़य्यन होकर, ইসলামের লেবাসে সুসজ্জিত হয়ে सर से लेकर पैर तक, একদম মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত, जाहिर और बातिन, জহের এবং বাতেন, ভিতর এবং বাইরে, अपनी जिम्मेदारी को ड्यूटी पर खड़ा होना है। আপনার জিম্মাদারি নিয়ে ডিউটির উপর খাড়া হব। जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रैफिक पुलिस वाला যেরকম ট্রাফিক পুলিশওয়ালা वो बीच में खड़ा होता है, মাঝখানে দাঁড়ায় যায়, उसकी ड्रेस होती है ড্রেস হয়, তার একটা ড্রেস পোশাক হয়, और ड्यूटी पे खड़ा होता है। ডিউটির মধ্যে उसके দাঁড়িয়ে एक इशारे पर पुलिस वाला मामूली आदमी होता है, तो कोई मिनिस्टर साहब भी आएंगे तो गाड़ी रोकनी তো पड़ेगी। তো ওনার এক ইশারার উপরে কয় এই পুলিশ সাহেবটা একদম মামুলি মামুলি লোক, কিন্তু যদি মিনিস্টার আসে, মন্ত্রী, তিনিও দাঁড়িয়ে যায়। रोकनी पड़ेगी, और नहीं रोकेगा चालान हो जाएगा। যদি উনি না থামে তাহলে ওনার নামে কেস হয়ে যাবে। हाँ, मानते अगर वो पुलिस वाला ड्यूटी पर हो लेकिन ड्रेस में ना हो, যদি এই পুলিশ উনি যদি ডিউটির মধ্যে থাকে কিন্তু তার পোশাক হইল না, अपनी यूनिफॉर्म में ना हो, ইউনিফর্ম যদি না হয়, तो उसका अफसर गुजरेगा, उससे सवाल करेगा तुम ड्यूटी पर थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे। তাহলে তার এই অবস্থা কেন হইলো তাকে ডাকা হবে এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে যে তোমার ইউনিফর্ম কেন ছিল না। या यूनिफॉर्म में हो और ड्यूटी पर नहीं, चाय पी रहा हो, আর ইউনিফর্ম আছে কিন্তু ডিউটিতে নাই, চা খাইতেছিল চা, तब भी उसको তারপরও তাকে सवाल किया जाएगा। জবাবদিহি করতে হবে। हम उम्मत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, আমরা রাসূলের উম্মত, अल्लाह के बंदे हैं। আল্লাহর বান্দা, इस्लाम हमारा लिबास है, আর ইসলাম আমাদের वो লেবাস। पाकीज़ा जिंदगी जिसका ऐलान किया है कुरान में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वो हमारा लिबास है। ওইটা পাকিজা দিন, যেটা পরিপূর্ণ দিন কোরআনে পাকের মধ্যে এলান করা হয়েছে, ওই পুরোপূর্ণ দিন এটি হলো আমার লেবাস, आँख আমার में পোশাক। आँख का इस्लाम, আমার চোখে চোখের ইসলাম, जबान में जबान का इस्लाम, আমার জিহ্বায় জিহ্বার ইসলাম, कान में कान का আর इस्लाम, কান কানের ইসলাম, हाथ में हाथों का इस्लाम, হাত হাতের ইসলাম, दिल दिमाग सब उससे मुज़य्यन। দিল দিমাগ সব এর দ্বারা মুজাইন। 6 फुट के लिबास में उसका वो इस्लामी लिबास, এই 4 ফুটের মধ্যে ইসলামী वो লিবাস, यूनिफॉर्म पहनकर এই ইউনিফর্ম পরিয়া पूरी उम्मत को दावत पर खड़ा करना है, পুরো উম্মতকে দাওয়াতের উপর খাড়া করতে হবে, सारी दुनिया के इंसानों को जगाना है, পুরো দুনিয়ার মানুষকে জাগাইতে হবে, सारी दुनिया के इंसानों पर रहम करना है। আর পুরো দুনিয়ার ইনসানের উপর दुनिया के রহম করা। किसी इंसान के पास, दुनिया के किसी कौम के पास किसी मसले का हल नहीं है, दुनिया आखिरत दुनिया- के सारी दुनिया के इंसानों के सारे इज्तिमाई इनफरादी मसाइल का हल हजरत रसूल पाक की मुबारक जिंदगी में है। বা এই দুনিয়ার কোনো কওমের উপর, কোনো গোষ্ঠীর উপর, কোনো দেশের উপর এবং কারো কাছে এর কোনো হল নাই, কারো কোনো, এর হল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি তরিকার উপর। इसलिए सही मुसलमान बनना है এই জন্য সঠিক মুসলমান বনতে হবে और इस्लाम का दाई बनना है এবং ইসলামের দায়ী বনতে হবে और सारी दुनिया में दावत का काम এবং करना है সমস্ত इंशाअल्लाह। দুনিয়ার মধ্যে দাওয়াতের কাম করতে হবে। करेंगे इंशाअल्लाह। ও ভাই ইনশাআল্লাহ कौन कौन करेगा? কে কে করব? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। তবলিগের সব ধরনের বয়ান এবং হক্কানি উলামা ইকরামের ইসলামিক অডিও পেতে সবাই আমার ইসলামিক ওয়াচ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দাওয়াতের নির্দেশে আপনারা হয়তো শেয়ারও করে দিতে পারেন, আর ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু।